नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु कुकुर गाई एवं बलदों परी बिलेई मध्य एक गृहपालित पशु जहां लोक माने घरे रखि थांती। दर्शक बंधु जो माने बिलेई रखि नथांती तांका घर को मध्य बिलेई आसी थांती। दर्शक बंधु घर को बिलेई आसीबा शुभ एवं अशुभ संकेत सहित जड़ित होइथाए जहाकू आमे माने जानी पारंती नाही कहीं ना बिलेई विषय रे पुरातन जुगरु किछि शुभ एवं अशुभ संकेत रहिछि जोथिपाई साधारण लोक माने बिलेई को शुभ बोली मानती नाही एवं आउ किछि लोक बिलेई को नकारात्मक बोली भाबी थांती। दर्शक बंधु आज मु आपण मानंकु बिलेई विषय रे कहिबा पई जाउछि। संसार रे एमिति कौनसी घर नाही जेउठी को बिलेई जाई नथिबे। कुहा जाए जे जदि रास्ता रे जीवा समय रे आपणक आगरे बिलेई रास्ता काटी दिए तेबे ताहा अशुभ होइथाए। एमिति भी किछि लोक अछंती जेउ माने एहाको अशुभ भाबी सेही रास्ता को बदलाई देइथांती किंबा किछि समय अटकी जाई पुनर्बार यात्रा आरंभ करिथांती। एही धारणा को केही केही विश्वास करुथिबा बेले आउ केही केही विश्वास मध्य करंती नाही। दर्शक बंधु वास्तुशास्त्र अनुसार बिलेईर बहुत महत्व रही। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु बिलेई रास्ता काटिबार अर्थ आपणकर अशुभ होई नथाए बरं यह भविष्यत समय रे घटिबाकू जाउथिबा विपद विषय रे आपणको जणै देइथाए। दर्शक बंधु आज भिडियोटी रे आमे माने जानिबा जे भविष्यत विषय रे बिलेई आमको कौन संकेत देइथाए एवं ता सहित जानिबा केउ केउ राशिर व्यक्ति मानंकु निज घरे बिलेई पालिबा अनुचित अटे। दर्शक बंधु संपूर्ण विषय रे मु आपण मानंकु भिडियोर आगरे बताइबा पई जाउछि। एहा पूर्वरु आपण मानंकु अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु आम समस्तंक घर को बिलेई निश्चित भाव में आसी थांती। से जानतर हेउ किंबा अजाणतर हेउ किछि ना किछि जिनिस आपणक घरु खाई देई चली जाई थाए किंतु प्रायतः एपरी घटना समस्तंक सहित घटी थाए एवं अनेक लोक बिलेई को पोषा मध्य करि देई थांती एवं बहुत सतर्कतार सहित से माने निज घरे बिलेई पाली थांती। आपण माने घरटीए करिसंती माने घर को बिलेई आसीबा अत्यंत स्वाभाविक कथा। आपण माने जदि कुआडे जाउथिबे एवं सेही समय रे बिलेईटी आपणकर रास्ता को क्रॉस करी चली जाए निहाती भावरे आपणक मनरे गोटिए संदेह रही थाए जे बिलेई रास्ता काटिले शुभ हेबो ना अशुभ हेबो। ठीक सेही परी आपण माने कुआडे जीवा समय रे आपणकर कानरे पड़िला बिलेई माने झगड़ा करूछंती किंबा बिलेई कांदुथिबार शब्द आपणकर कानरे बाजिला एहा निहाती भावरे अशुभ होइथाए। दर्शक बंधु आपण माने गोटिए कथा लक्ष्य करिथिबे जदि आपण माने बाहर को जीवा समय रे खाली बाल्टी धरी केही चली आसुची किंबा आपणको पछरु केही डाकी देउछंती दर्शक बंधु मांक बिना आउ जदि केही पछरु डाकंती तेबे ताहा अशुभ होइथाए किंतु माँ डाकिले यह केबे भी अशुभ होई न थाए। दर्शक बंधु जदि आपण माने निज घरे बिलेई रखिछंती एवं आपण बाहर को जीवा समय रे से माने कली झगड़ा करूछंती किंबा कांदुछंती ताहाले आपण माने सेही समय रे यात्रा करंतु नाही काहेकि ना यह आपणक प्रति किछि ना किछि विपद आनी पारे। दर्शक बंधु आपण कौनसी शुभ कार्य रे जीवा समय रे जदि आपण माने देखुचंती बिलेई माने कली कजिया करूचंती किंबा कामुड़ा कामुड़ी हेउचंती तेबे आपण माने सेही समय रे घरु यात्रा करंतु नाही। आपण माने किछि समय अपेक्षा करंतु एवं किछि समय परे आपण माने यात्रा करंतु। दर्शक बंधु जदि आपणक कानरे बिलेईर कांदणा पडुची किंबा कली झगड़ार शब्द पडुची तेबे सेही समय मध्य आपण माने घर बाहर को जानतु नाही। दर्शक बंधु जदि आपण माने कौनसी शुभ कार्य को जीवा समय रे एही सबु संकेत मिलुची तेबे एहाको अणदेखा करंतु नाही। दर्शक बंधु आपण जदि पारुछंती तेबे सेही समय रे आपण माने महादेवंकर महामृत्युंजय मंत्र को मने मने स्मरण करंतु।
ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହିଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ମିଳୁଛି ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଲେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସଂକେତକୁ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଛୋଟିଆ କଥାଟିକୁ ଆମେମାନେ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିଲେଇ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ତେବେ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଖାଇଦେଉଛି କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଲେଇକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେପରି ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତେବେ ତାକୁ ଆପଣ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିଲେଇଟି ଆସିକରି କାନ୍ଦିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲେଇ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଲେଇକୁ କେବେ ହେଲେ ଘରର ଝାଡ଼ୁରେ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା କାଟୁଛି ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବିଲେଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଲେଇକୁ କୁକୁରମାନେ ଗୋଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିଲେଇଟି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଜାଗାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରେ ବିଲେଇ ପାଳିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ନା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲେଇ ପାଳିବା କେବେ ବି ଅଶୁଭ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଜୀବକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଲେଇ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ନେଇକରି ଖାଇଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଲେଇକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଲେଇ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କର ବାହନ। ଯଦି ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଉଛି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି କରାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବିଲେଇଟି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଯଦି ବିଲେଇଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏବଂ ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦୀପାବଳି ଦିନ ବିଲେଇ ଆସିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆସିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଲେଇ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ତେବେ ମେଷ, ମିଥୁନ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ପ୍ରତି ଘରେ ବିଲେଇ ପାଳିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ବିଲେଇ ପାଳିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଚୀନ, ଜାପାନ, ଏସିଆର ଏମିତି ବହୁତ ଦେଶରେ ବିଲେଇକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିବା ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ।
ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ବିଲେଇ ପାଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ବିଲେଇ ପାଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।